Video lang to, video. Ano man, oh, Billy, mag-hi ka kay Jan Jan. Kasi Hi, Bing. Wala ka dito. Lang isa. This is the first gift of Janet Ocampo. It is from Bona Terpang. You know, attorney. Baka may kapilis dyan. Sino? Attorney. You know, attorney. Bona Terpang. Baka may kapilis dyan. What's that? Kadahing ganda. Ito na lang. Yan, okay yan. Necessity. Solar pad, carrier pad. Saan? Kasi stroller pad yan. Stroller pad. Bakit na yung baby na Next gift. open yan? Lapit mo. Tanda. Lapit mo. May part mo pa Good yan, yung good, stroller. good. Ha? May part. Ano ito yung stroller? Puro tinubuan. Or tinubuan. Wow! Another feeding bottle. Paano sila? This is from Tick and Tess Marcelo. Ninong Tik. Ninong Tick Ano yan? and Tess Marcelo. Kayang name daw. Feeding bottle ulit. Ang dami. Hindi magkanda tuto ka, dede niya si Jaja. Ah, sure. Feeding bottle na naman. Okay. Ako, ulit-ulit. O, isa na lang. Tapos Ito. babay ka na. Yung complete lang yan. Ano ba ito? Namili. Namili. Ito na lang. Tonto wa mami, oh. Hindi si Jaja, eh. Lola G and Baby Jamian. Tita G. Hindi. Taas mo naman. Tapos hindi ko na makita. Sweet sad. Ayan. Okay. O, mag-thank you ka na dun. Thank you sa lahat na nagbigay ng regalo. Natapos din. Sa hindi pa nagbigay, Ano pa? thank you din. May pahabol pa, pwede humabol. Good ako, May but pahabol it's pa. worth it naman sa mga regalo. Mm. Thank you. Sa mga hawak ng mga cameras na yan. Thank you. Salamat sa... Salamat sa... Salamat sa... Baby, ano Wala na, sasabi mo tulog na na? talaga. Tulog na talaga po. Thank you. Thank you sa... Separate kasi sa uban doy. So, bago na. Asa dapit. Bye-bye, Mami Jo.